Once again, it's me, Binu Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you will be getting a lot of lectures related to the mathematics. And in today's lectures, I'll teach you how to find the square of two-digit numbers in a second. Many people that believe that our human brains works faster than computer. Yes, I do believe it. If your brains works in such a way that if you use trick there, you can find any solutions faster than computer. Okay, and today we'll be discussing on such a trick. Okay, now let's get started. Now in this lectures, I'll teach you how to find the square numbers from 41 to 59 and 91 to 109 in the very easiest way. Now see, there is the first step. First part is let's find the numbers from 41 to 59. अब 41 देखिको 59 सम्मको स्क्वायर हामी कसरी निकाल्ने एकदमै faster than calculator. Okay, now see, look at here. Now see, in this case, to find the 41 to 59, first you see here on the middle of this there is 50. And यसको मिडलमा कहाँ के पर्छ त 50 पर्छ. अनि 50 को स्क्वायर हामी थाहा छ 50 लाई स्क्वायर गरेर मैले यसरी लेख्छु 50 को स्क्वायर अफ 50 means what? If you do it square, now let's say 50 को स्क्वायर गर्दाखेरि this is 2500 we know. हैन 50 को स्क्वायर निकाल्दाखेरि 2500 हुन्छ. र यसलाई मैले यहाँ कसरी लेख्छु भने 25 दुईटा डिजिटलाई यहाँ लेख्छु अर्को दुईटा डिजिटलाई यहाँ लेख्छु. That means 50 square is 2500. Okay? यो स्क्वायर 50 को स्क्वायर गरेर यसरी आउँछ. अब यसको 41 देखिको 59 सम्म भनेको 50 को वरपरका नम्बर्सहरु हुन्. ठीक छ 50 का वरपरका नम्बर को स्क्वायर्स निकाल्नको लागि now the tricks that I am going to tell, use it and get it answers faster than calculator. ठीक छ यसको लागि के गर्नु पर्ने यसको लागि हामीले नर्मली हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्छ 1 स्क्वायर भनेको 1 2 स्क्वायर भनेको 4 3 स्क्वायर is 9 4 square is 16 5 square is 25 यो सबैलाई थाहा हुन्छ यो एकदमै बेसिक हो 7 square 49 8 square 64 and 9 square is 81 यो नर्मली सबैलाई थाहा हुन्छ यो यसको बारेमा अनि हामी यहाँ चाहिँ के लेख्छौं भने यो 2 डिजिटमा भएको हुनाले यसलाई हामीले 2 डिजिट बनाउनलाई 01 यसलाई 09 sorry 04 and 09 यसरी लेख्छौं because these all are in the 2 digit form र कुनै पनि एउटा नम्बर्सलाई 2 डिजिट फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं. ओके नाउ सी अब मानौ मैले यहाँबाट कुनै एउटा नम्बरमा सिम्पल नम्बर ओके 51 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो. ठीक छ 51 को स्क्वायर निकाल्नको लागि के गर्ने हो भने फर्स्टमा यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने 50 यो 51 50 भन्दा कतिले बढी छ त अनि यस 51 is 1 more than 50 हैन 51 50 भन्दा एकले बढी छ अनि त्यो जतिले बढी छ त्यति नै हाम्रो यो अघि 25 छैन यसमा गएर एड गर्दियौ अनि यो 51 1 ले बढी छ यो 1 केमा एड गरिदिनुस् 25 मा सो 25 मा 1 जोड्दा यहाँ कति हुन्छ त 26 हुन्छ. ओके 26 अनि यही 1 को स्क्वायर निकाल्नुस् 1 को स्क्वायर भनेको कति हो 1 हो अनि यसलाई हामी कसरी लेख्ने 2 डिजिट फर्ममा 01 सो यु जस्ट राइट हियर 01 सो 51 स्क्वायर इज 2601. ठीक छ सिमिलरली यो यही हामीले यदि रुल्स युज गर्यो भने सजत्ति पनि हामी निकाल्न सक्छौं. ओके नाउ लेट मी गिभ अनदर एक्जाम्पल लेट्स से 54 स्क्वायर भनेछ त 54 स्क्वायर कसरी निकाल्ने पहिला 54 50 भन्दा कतिले बढी त 4 ले बढी सो 54 इज 4 मोर देन 50 अनि यहाँ 4 ले बढी छ भने यो 25 मा 4 जोड्नुस् त कति हुन्छ 29 यो 4 जुन 4 ले बढी छ यो 4 कहाँ एड गर्ने 25 मा एड गर्नुस् अनि 25 plus 4 is 29. Okay, and what is the square of 4? Square of 4 is 16. So you write 16 here. Now say 16. So the 54 square is 2916. So easy trick. Oh, you can easily find what is the 57 square. Now 57 square is कसरी निकाल्ने 57 is 7 more than 50. So you add 7 on 25. So 25 plus 7 is what? 32. And what is the 7 square? This is 49. So 57 square is 3249. Now you can easily find. Okay, let's take one. Okay, can you find 59 whole square? Now 59 whole square is 3481. Now see, it is so faster than calculator. Yeah. Now let's check. What is 58 whole square? Now 58 whole square is what? 33. Now this is 64. Yeah, 33, 64. So it is so faster than calculator. You don't need calculator. Now see, अब यो
58 is 8 more than 50, so add 8 here. 25 plus 8 is 33, and what is the 8 square? 8 square is 64. And what is 59 square? 59 is 9 more than 50, so add 9 with this 25, so 25 plus 9 it gives you 34, and what is the 9 square? This is 81. This is how you find the square of numbers 51 to 59. Now यो ट्रिक लगायो भने हामी 51 देखिको 59 सम्मको आन्सर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं. Hope you have understood it. Okay, now let me teach you how to find 41 to 49. Okay, now let's find 41 to 49. 41 to 49. अब 41 देखिको 49 मा निकाल्नलाई लागि 5 हामीले 50 छ. 50 को स्क्वायर भनेको this is 25. here 00 50 को स्क्वायर निकाल्दाखेरि अब यसमा पनि हामीले अगाडि जस्तो गर्यो त्यही नै गर्ने हो. र यसमा हाम्रो मेन क्लुज के छ भने यदि बढी भयो भने जोड्ने र कम भयो भने घटाउने. Okay, now see in this case, now 50, this is 41 to 49, they are less than 50. Less than 50 means हामीले के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो. Okay, now let's take one example, 42 square. अब 42 square को निकाल्दाखेरि के गर्ने? Now 42 को स्क्वायर निकाल्दाखेरि 42 is 8 less than 50. ठीक छ, 42 हाम्रो 50 भन्दा 8 ले लेस छ भने अब यो 25 मा 8 घटाउनुस्, this gives you 70. Okay, this is 70. And square the 8. Square of 8 is what? 64. So the answer for 42 square is 1764. Okay, now let's example. Let's say 46 square. Now 46 square. 46 is 4 less than 50. And see, what is less than 4? 4 less than you just subtract 4 from 25. 25 का 4 घटाउँदा कति हुन्छ यो? This is 21. 25 minus 4 is 21. And what is the square of 4? This gives you 16. Okay, so 46 square is 2116. Now let's see like 48 square. Okay, now 48 square. Now 48 is 2 less than 50. So 25 minus 2. So 2. 25 plus 2 what is 23. So what is the square of 2? This is 04. So this is how you get the square of 41 to 49. Okay, now let's find the square of 91 to 109. Okay. Okay, our 91 to 109. 109 सम्मको स्क्वायर कसरी निकाल्ने? Okay, it's very easy trick there. Now see first in between there is 100. यसको बीचमा ठ्याक्क 100 छ अनि you know 100 square is 10,000. Yeah, 100 square is what? 100 square if you find it, it is 10,000. यो 10,000 मा मैले तीनटा डिजिटलाई यहाँ लेख्छु. This is 100 and यो दुईटा डिजिटलाई यहाँ लेख्छु. Same like before. है अगाडिमा हामी यहाँ 50 को स्क्वायर 25 दुईटा 0 ल्याएर त्यही गरेर यस्तो गर्ने. अब यसमा हेर्नुस् त. अब यसमा हामीले 100 ऐन 100 ऐन हामीले 50 को निकाले 50 को वरपरको निकाले जस्तै यसको 100 को वरपरको निकाल्न एकदमै सजिलो छ. अब यता हेर्नुस् त. यो 100 भनेको 50 को के हुन्छ त? 2 टाइम्स हुन्छ. हो? अनि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 50 मा हामीले जति नम्बर जोडेको र जति नम्बर घटाएको थियो नि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको डबल जोड्ने डबल घटाउने. ठीक छ. अब हेर्नुस् है अहिले यहाँनिर 50 या 25 आएको थियो 50 को केसमा 25 आएको थियो अनि यो नम्बरमा हामीले जोड्ने र घटाउने गरेको थियौं. अब चाहिँ हामीले केमा गर्नु पर्यो 100 मा जोड्ने या घटाउने. ठीक छ. ल एउटा एक्जाम्पल हेर्नु त. जस्तै 102 को स्क्वायर निकालौं. How do you find the 102 square? 102 को स्क्वायर निकाल्ने बेला this is 102 is 2 more than 100. It is what? 2 more than 100. And say अब 2 more than 100 भएपछि हाम्रो trick अनुसार के छ? If it is more, you have to add it. If it is less, you have to subtract it. Okay? Now 2 more भएपछि अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो 2 लाई डबल गर्नु पर्यो. 2 को डबल भनेको कति हुन्छ? 4 हुन्छ. अनि यो मैले 4 कहाँ एड गर्ने त? यो 4 मैले यहाँ 100 मा एड गर्ने. अनि 400 मा यो 100 र 4 एड गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 104. ठीक छ. अनि हामीले यो जुन सुरुको छ यो ग्रेटर नम्बर यो 2 नम्बर यसको लागि स्क्वायर गरौँ. यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर भनेको 4. So we should write here 04. So what is the square of 102? This is 10,404. Okay. अब फेरि एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं हामी 107 को स्क्वायर निकाल्नु. हेर्नुस् त 107 को स्क्वायर निकाल्दाखेरि 107 is 7 more than 100. So what is the double of 7? Double of 7 is 14. So here will be 140. And then 40 पहिला 7 को डबल भनेको कति भयो त 14. यो 14 कहाँ एड गर्ने भने 100 मा 100 र 14 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 140. ठीक छ. अनि यो 7 यो जुन हाम्रो सुरुमा बढी भएको नम्बर यो 7 को स्क्वायर कति हुन्छ त 49. So 7 square is 49. So here 107 square is 11,449.
यो ट्रिक लगाएर हामी कुनै पनि क्वेशन सजिलैसँग गर्न सक्छौं. So you can easily do 109 whole square is 118 and 81. Now say this square is what? 118, 81. How? So 109 is 9 more than 100. So double of 9 is 18. So 100 plus 18 is 118 and 9 square is 81. So this is the simplest way to find the square of 101 to 109. Now let's check 91 to 99. Okay. अब हामी यहाँ 91 देखिको 99 सम्म कसरी निकाल्ने त? यो पनि त्यही हाम्रो ट्रिक अगाडिकै नै ट्रिक हो. अब यहाँ 91 देखिको 99 it is less than 100, so we have to subtract here and subtract double the number. Okay. Now let's say 94 square. Now how do you for 94 square? 94 is 6 less than 100. And say 100 भन्दा 6 ले कम छ. So 6 into 2, you have to make it double. 6 into 2 is 12. So you have to subtract 12 from 100. And say यो 100 बाट हामीले के गर्नु पर्छ? 12 because it is less छ. So 12 100, 12 हामीले घटाउने. 12 100 बाट 12 घटाउँदाखेरि यहाँ आउँछ 88. Okay, 88. And what is the square of this 6? The square of 6 is 36. So the answer for 94 square is 8,836. Okay. Now likewise let's find 96 square. हेर्नुस् त 96 square हामीले कसरी निकाल्ने? 96 square निकाल्ने तरिका पनि सेम एक्ज्याक्टली थियो. 96 is 4 less than 100. Okay, this is 4 less than 100. And what is the double of 4? Double of 4 is 8. Now let's subtract 8 from 100. And what would you get this? It's you get 92. And what is the square of 4? The square of 4 is 16. हेर्नुस् त यसरी हामी निकाल्न सक्छौं. Okay, last question. Let's say 99 square. 99 square कति हुन्छ? 99 is 1 less than 100. So what is the double of 1? Double of 1 is 2. And so you have to subtract 2 from 100. And so your 2 लाई हामी कहाँबाट subtract गर्नु पर्यो? 100 बाट. 100 बाट 2 subtract गर्दा it is what? 98. And what is the square of 1? Square of 1. Don't forget. Now don't square it. Square this one. By how much less? You have to square the same number. And the square of 1 is 1. So how do you write? 0, 1. Okay, this is how you find the square of numbers from 51 to 59, 41 to 59 and 91 to 109. Hope you have understood my lectures. Now if you like this video, click on the like button, and if you have any comments, keep comments on the comment box. In my next lecture, I will teach you how to find the squares of other numbers. Okay, don't forget to watch my coming videos. So thank you for watching. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.